ଆଜିକା ଦିନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସୁନାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ନା ରୂପାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଧର୍ମ ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେମିତି ଆମେ ଭଗବାନ ରାମ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ମାନୁଛେ, ସେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଲଗା ଆଉ ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସରେ, ଯେମିତିକି ଏୟାର, ୱାଟର, ଫୁଡ, ଯେମିତି ପବନ ହେଇଗଲା କି ପାଣି। ଯିଏ ଯୋଉ ଧର୍ମର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାର ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯିଏ ଯୋଉ ଧର୍ମର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ପବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇଭଳି ଟାଇପର ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଦେଶ ଅଛି, ଯେମିତି ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଚାଇନା, ଆମେରିକା, ବହୁତ ଦେଶ ଅଛି। ସବୁ ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ନିଜ ଦେଶକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇକିରି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଦେଶକୁ ନେଇକିରି ସେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଶକୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଗର୍ବିତ। ଯେମିତି ଯୋଉ ଧର୍ମ ଯୋଉମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଧର୍ମକୁ ସେ ମାନନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମିତି ସବୁ ଦେଶର ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ଆମ ପାଇଁ ମହାନ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ପାଣି, ଖାଦ୍ୟ ବା ପବନ, ଇଏ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ପାଣି ବିନା, ଖାଦ୍ୟ ବିନା କି ପବନ ବିନା କଣ ଯିଏ ଯୋଉ ଦେଶରେ ବି ରହୁଥାଉ, ଯୋଉ ଧର୍ମ ବି ନେଇଥାଉ, ଏସବୁ ବିନା ଜଣେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଯେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ବି ରହୁ, ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ବି ହେଇଥାଉ, ସେ ପାଣି ପିଇବ ନା ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ତାର ଏୟାର ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲୁ ସମାନ। ହୁଏତ ସିଏ ଅଲଗା ଦେଶର ହେଇଥାଇପାରେ କି ଅଲଗା ଧର୍ମର ହେଇଥାଇପାରେ, ତା ମତ ଆ ମତ ମତାନ୍ତର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯିଏ ବେସିକ ନିଡ୍ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଅଛି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ। ସେମିତି ସବୁ ଦେଶର କରେନ୍ସି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆର ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଟଙ୍କା, ଆମେରିକାର ଡଲାର, ସେମିତି ସବୁ ଦେଶର କରେନ୍ସି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଯୋଉ କରେନ୍ସି, ଭାରତର ଯୋଉ ଟଙ୍କା, ସିଏ ଆମର ଭାରତର ସୀମା ଭିତରେ ସେ ଟଙ୍କା ଚାଲିବ। ଭାରତ ବାହାରେ ଯାଇକିରି ଅଲଗା ଦେଶରେ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ସେ ଟଙ୍କାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେରିକାନ ଡଲାର ଯୋଉ ଆମେରିକାରେ ଚାଲିବ, ଭାରତରେ ଜଣେ ଆସିକିରି ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ ତେଜରାତି କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିବ, ସେ ଯଦି ଡଲାର ଦବ, ଦୋକାନୀ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ନା ତାକୁ ସଉଦା ଦବ କି? ସେମିତି ସବୁ ଦେଶର ନିଜର ଯୋଉ ଫିଅଟ କରେନ୍ସି ଅଛି ତାର ଲିମିଟେସନ ହଉଛି ସେ ଦେଶର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସୁନା ଉପରକୁ ଆସିବା। ସୁନା ବା ଗୋଲ୍ଡ, ତାର ଲିମିଟେସନ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ସୁନା ନେଇକିରି ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ଧର ଭାରତରୁ ସୁନା ନେଇକି ଧର ଆମେରିକା ପଳେଇଲେ କି ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ପଳେଇଲେ, ଆମେ ସେ ସୁନାକୁ ସେ ଦେଶରେ ବିକିକିରି ସେ ଦେଶର କରେନ୍ସି ଆଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯଦି ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଯିବା, ଭାରତର ଟଙ୍କା, ସେଠି ସିଏ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଲ୍ଡ ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ କରେନ୍ସି। ଗୋଲ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ କରେନ୍ସି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ସବୁ ଦେଶର ଲୋକ ତାକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରିସିୟସ୍ ମେଟାଲ, ଗୋଲ୍ଡର କିଛି ରିଅଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ବା ଗୋଲ୍ଡକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି। କାରଣ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। କେତେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଆସିଲା ଗଲା, କେତେ ସରକାର ବଦଳିଲା, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ପୃଥିବୀ ସାରା ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ କରେନ୍ସି ହେଇକିରି ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସୁନା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି। ଭାରତର RBI ଆଉ ସବୁ ଦେଶର ଯିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଏମାନେ ବି ଗୋଲ୍ଡ ରିଜର୍ଭ କିଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ବାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି, ପାଖାପାଖି ଅଧା ଅଧି 50% ଜୁଏଲାରୀ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ତାକୁ ଗହଣା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଲ୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଜ ହଉଛି, ଗୋଲ୍ଡର ଯେମିତି କଏନ ଅଛି, ବିସ୍କିଟ ଅଛି, ବାର ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହେ, ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କରାଯାଉଛି। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ଲୋକ ତାକୁ କିଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଲ୍ଡ ବାର ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ। ଏବେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସିଲଭର ଉପରେ। ସିଲଭର ଆଜିକା ଡେଟରେ ଏତେ ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ କେମିତି ହେଲା, ଆଉ ସିଲଭରର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ବା ରୂପାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ରୂପା ହଉଛି ସୁନା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧାତୁ, ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ଜୁଏଲାରୀ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ସୁନାର ଯେତେ ଜୁଏଲାରୀରେ ଚାହିଦା, ରୂପାର ଗହଣା ଏତେ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ତାର ଗୋଟେ ଗହଣା ଉପଯୋଗୀ କାମ ଅଛି। ତାକୁ ବି ଲୋକ ଗହଣା ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା କିଣନ୍ତି, ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ସିଲଭରକୁ ଆମେରିକା ବା USA କ'ଣ କରିଛି, ରେୟାର ଆର୍ଥ ମିନରାଲ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି।
कौन पाई ये सब होउची ना आजिका डेट रे आमे जो एआई दुनिया को जाउचे बा ईवी सेगमेंट को शिफ्टिंग होउचे बा सोलार पैनल रिन्यूएबल एनर्जी दिगो को आमे शिफ्टिंग होउचे ये सब आमे भावुचे फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो कि सोलार पैनल हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो ये सब को आमे भावुचे फ्यूचर तेणु कौन होउची जेतेबेले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाको आम एआई कहूचु ता पय दरकार चिप सेमीकंडक्टर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पय जो पावरफुल चिप आम बनाऊचे सेठी यूज होउची सिल्वर सेमिति जोटी सोलार पैनल आम धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी आम शिफ्टिंग करछे सोलार पैनल संख्या बढ़ाउचे सोलार पैनल छात ऊपर इंस्टॉल करूचे कमर्शियल यूज कंपनी माने भी तार आरंभ कलेनी से जगह रे भी सिल्वर रो बहुत यूज होउची सोलार पैनल तापर आउ गोटे यूज सिल्वर होउची आमे जो इलेक्ट्रिक धीरे धीरे आमे पेट्रोल डीजल व्हीकल की छाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल आड़ को शिफ्टिंग करूचे सेठी दरकार होउची सिल्वर इलेक्ट्रिक व्हीकल रो सबुठु मेन पार्ट कोन बैटरी से बैटरी की बननेवा लागि बैटरी रे यूज होउची सिल्वर नॉर्मल पेट्रोल किंबा डीजल व्हीकल रे जति की सिल्वर यूज होउथिला ईवी रे ताठु 2.5 गुणा कि 3 गुणा सिल्वर बेसी यूज होउची तेनु सिल्वर रो डिमांड बढ़ी जायछि किंतु सिल्वर रो डिमांड सिना बढ़ी जायछि तार सप्लाय कम जोटी डिमांड हाई हबो सप्लाय कमी जीवो सेठी बढ़िबो प्राइस सेति पय आपण देखिले किछि दिन आगुरु सिल्वर रो प्राइस बहुत बढ़ी जायथिला भविष्य रे भी बढ़ी पारे जदि डिमांड सप्लाय इश्यू एमती रहिला डिमांड हाई रहिला सप्लाय कम रहिला अल्टीमेटली भविष्य रे ता प्राइस आउरी भी बढ़ी पारे तेणु एई सब कारणरू एबे सिल्वर उपरे सिल्वर लोकलोचन को आसिला बा सिल्वर उपरे लोक मानकर नजर पड़िला सुना को आमे ज्वेलरी आकार रे व्यवहार करूचे किंतु सुनार इंडस्ट्रियल यूज एते नाही किंतु रूपार इंडस्ट्रियल यूज बहुत सुनार सिना इंडस्ट्रियल यूज बहुत नाही किंतु सुना को लोक ग्लोबली एक्सेप्ट करिसंती वर्ष वर्ष धरी सुना उपरे लोकंकर हजार हजार वर्ष धरी विश्वास भरोसा अछि तेणु आपण सुना रे भी किछि इन्वेस्ट करंतु प्लस रूपा रे भी किछि इन्वेस्ट करंतु दीटा जगह जदि आपण इन्वेस्ट करिवे गोटे जगह न करी आपणको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड इजीली हेइ जिवो कारण डिमांड एक्चुअली इंडस्ट्रियल डिमांड कहार अछि रूपार सुना ऊपर भी लोकंकर भरोसा अछि रूपा ऊपर भी लोकंकर विश्वास भरोसा अछि तेणु आपणकर दीटा जगह इन्वेस्ट करंतु जो मेटाल ऊपर आपनको बेसी ट्रस्ट विश्वास भरोसा पाउची सेथिरे बेसी करंतु आरोटी रे कम करंतु कारण रूपा आ गोटे जिंस आपनको कहूची रूपा होउची सब बेले हाई बीटा सुना होउची लो बीटा हाई बीटा माने सुना ठू रूपा बेसी भोलाटाइल बा बड़ बड़ मूव दिए जेतेबेले सुना 5% बढ़िले रूपा 10% बढ़े जेतेबेले सुना 5% कमुची रूपा 10% कमुची एटा गोटे एग्जांपल देली हाई बीटा लो बीटा बुझिया लागि किंतु सुना आउ रूपा जेतेबेले सुना बढ़ुची रूपा बढ़ुची यांको भितर किछि रिलेशन रहउ जेतेबेले सुना बढ़ुची रूपा बढ़ुची जेतेबेले सुना कमुची सेतेबेले रूपा भी कमुची किंतु सुना ठू रूपा जेहेतु हाई बीटा सुना जेतिकी बढ़ुची रूपा ताठू बेसी बढ़ुची सेमती सुना जेतिकी कमुची रूपा भी ताठू बेसी कमुची तेणु आपनको रिस्क प्रोफाइल हिसाब रे इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली नियंतु आ आपनको फाइनेंशियल एडवाइजर परामर्श नहीं आपण किछि सुना रे किछि रूपा रे आपनको जो परसेंटेज ठीक लागुची करंतु आ सुना आ की रूपा रे हमें केमिति इन्वेस्ट करि परिबा हमें सुना आ रूपा रो म्यूचुअल फंड अछि ताकू भी बाय करि परिबा ईटीएफ अछि ईटीएफ भी बाय करि परिबा आउ सुना रूपा मेटल मिलुची फिजिकल मार्केट रे हमें फिजिकली भी किनिकरी सेठी हमें इन्वेस्ट करि परिबा आजिर ई वीडियो जदि आपनको भलो लागिथिबो ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु हम वीडियो को लाइक करंतु सांग मानक सह शेयर करंतु आ तळे गोटे पॉजिटिव कमेंट दवा लागि भूलंतु नाही।